Second day in Andaman. A beautiful day, a beautiful start. খুব সকালবেলা আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম রস আইল্যান্ড অ্যান্ড নর্থ বে আইল্যান্ডের জন্য। সো আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করব রস আইল্যান্ড। সো হ্যালো এভরিওয়ান, আমি লিসা অ্যান্ড এক্সপ্লোরার লিসাতে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম। আমরা ঠিক এখানে পৌঁছে গেছিলাম 9টার মধ্যে অ্যান্ড আমাদের কিন্তু আধার কার্ড দেখিয়ে আমাদের ঢুকতে হয়েছে ভেতরে। সো দেখানোর পর আমাদের বলে দেওয়া হয়েছে এটা আমাদের শিপ। সো আমরা শিপে কিন্তু টাইমলি ঢুকতে পারিনি, একটু আগে এলে আমরা একটু ভালো সিট হয়তো পেতাম। সো আপনারা যদি কখনোই এই আইল্যান্ডগুলোতে ট্রিপ করতে চান অবশ্যই একটু তাড়াতাড়ি আসবেন, তাহলে নিচের সিটগুলো পাবেন। না হলে কি হয়, ওপরের সিটগুলোতে জানলাগুলো অনেক সময় কভার করা থাকে, নিচে কিন্তু একদম ক্লিয়ার গ্লাসেস, খুব সুন্দর ভিউজগুলো দেখা যায়। ওপরেও ছিল কিন্তু একটা পাশ কিন্তু একদমই ফ্রস্টেড গ্লাস ছিল বলে আমরা খুব একটা ভালো দেখতে পারিনি, তাই অন্যের সিটে এসে আমাকে ভিডিও করতে হয়েছে। সো আপনারা জাস্ট দেখুন, ভিউটা কিন্তু ঠিক এরকম। আমরা যাচ্ছি হলো ফার্স্টে রস আইল্যান্ড। রস আইল্যান্ড কিন্তু দেখা যাচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি আমরা পৌঁছে গেছি উইদিন 1 আওয়ার। রস আইল্যান্ডের নতুন নাম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস দ্বীপ। সো আমরা এখানে পৌঁছেই কিন্তু অনেক অ্যাক্টিভিটিস করেছি, সেগুলো আপনারা আজকে দেখতে পারবেন। আমাদের এই সেকেন্ড ডে ট্রিপ কস্ট ওভারঅল 6000-এর মতন পড়েছে অ্যান্ড আমরা দুটো অ্যাক্টিভিটিস করেছি এখানটায়, যেটা আমি করিনি, আমার বাবা অ্যান্ড ছেলে করেছে। সি সেলিং, সেটাতে কিন্তু 3000 পার হেড করে পড়েছে। বার্গেনিং আপনারা করে দেখতে পারেন, অনেক সময় বার্গেনিং করলে একটু হয়তো সস্তায় পেয়ে যেতে পারেন, কিন্তু আমরা পাইনি আনফর্চুনেটলি। এটা কিন্তু এই যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো আপনারা কিন্তু চাইলে হ্যাভলক বা নীল আইল্যান্ডেও করতে পারেন। তো আমরা এখানটায় জাস্ট ওই একটা অ্যাক্টিভিটিস করেছি অ্যান্ড এই আইল্যান্ডটায় কিছু হরিণ ছিল, এখানে হরিণের সঙ্গে একটু ফটো তোলাতুলি করেছি অ্যান্ড তারপর আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম এই ছোট্ট একটা রাইডে। সো এই রাইডের ব্যাপারে যিনি আমাদের ড্রাইভ করেছেন উনি পুরোপুরি বলেছেন কোথায় কি আছে। তো আপনারা একটু শুনে ফেলুন, এখানে কোথায় যেই ব্রিটিশরা থাকতেন অ্যান্ড কীভাবে থাকতেন, কী কী জিনিস বানিয়েছিলেন, সব এখানে বলা আছে। এটা রেশনের দোকান ছিল, इसका बना हुआ इस आइलैंड का ये फर्स्ट रेशन शॉप यहां पे था, ये फॉर्जन अली का शॉप। एक साइड तरफ में फर्स्ट वाला जो बिल्डिंग है टूटा वाला, जगह यहां पे ये प्रिंटिंग प्रेस था। ब्रिटिश टाइम में यहां पे नहीं पाएंगे, ये गाड़ी में घुमाएंगे, गाड़ी में आपको लेके जाएंगे, ड्रॉप करेंगे आइलैंड का लास्ट में। अच्छा, रास्ते में गाड़ी नहीं रुकेगी। अच्छा, इधर ही चढ़ाइए। अच्छा, सेकंड वाला बिल्डिंग पावर हाउस, लेफ्ट साइड व्हाइट कलर वाला बिल्डिंग है बेकरी था। अभी का टाइम में इस बेकरी को मेंटेन करके लाइट एंड साउंड के लिए यूज़ करते हैं। तो राइट साइड में बैठ के देखते हैं जहाँ पे चेयर लगा हुआ है। शो टाइमिंग है इवनिंग 5:30 to 6:30। शो टिकट ऑनलाइन में क्या शो होता है? लाइट एंड साउंड शो, जैसे वो जेल में होता है। हाँ, इसलिए आते रहता हूँ ना। राइट साइड में देखिए यहाँ पे एक सीढ़ी है, टूटा वाला जगह। इस जगह पे पोस्ट ऑफिस था, अंडमान एंड निकोबार का फर्स्ट पोस्ट ऑफिस इसी आइलैंड में यहाँ पे बना हुआ था ब्रिटिश टाइम में। फर्स्ट पोस्ट ऑफिस होने का भी कारण था, पोस्ट ऑफिस ये रॉस आइलैंड ब्रिटिश टाइम से सेकंड वर्ल्ड वॉर तक अंडमान एंड निकोबार का फर्स्ट कैपिटल सिटी भी था। तो उसके लिए फर्स्ट पोस्ट ऑफिस इसी आइलैंड में यहाँ पे बनाया गया था। राइट साइड बिल्डिंग एक क्लब हाउस था, सबऑर्डिनेट क्लब, ये जूनियर ऑफिसर्स क्लब था। ये क्लब में 3 रूम था ब्रिटिश टाइम, ब्रिटिश टाइम वार एंड कार्ड्स खेलने के लिए रूम, এটা ব্রিটিশ ने বানিয়েছিল। কতজন থাকতো এখানটায় বাবু? राइट साइड ऊपर में ब्लैक कलर का बिल्डिंग है, चर्च है ब्रिटिश लोग का बना हुआ। इस आइलैंड का एक फर्स्ट चर्च यहाँ पे बना हुआ था, ये प्रेस्बिटेरियन चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च यहाँ पे बनाया था ब्रिटिश लोगों ने 1840 में। लेफ्ट साइड तरफ में नीचे छोटा छोटा घर, जेल था, ये जेल ब्रिटिश का बना हुआ। अंडमान एंड निकोबार का सेकंड जेल यहाँ पे था ये। अच्छा, उस टाइम में 3 जेल बनाया था ब्रिटिश लोगों ने 3 आइलैंड के ऊपर में। फर्स्ट जेल था आइलैंड में, सेकंड जेल इस आइलैंड में यहाँ पे था ये, थर्ड जेल था पोर्ट विलियम का सेलो करते। राइट साइड में देखिए यहाँ पे एक सीढ़ी जा रहा है ऊपर की तरफ। इस सीढ़ी का ऊपर कमिश्नर्स बंगलो था, ब्रिटिश टाइम में जो कमिश्नर था अंडमान का, उस कमिश्नर का बंगलो था यहाँ पे ऊपर में।
कमिश्नर बंगलो भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जापान ने डैमेज कर दिया था बॉम्ब लेके। अच्छा लेफ्ट साइड नीचे वाला ये कैथोलिक चर्च था, रोमन कैथोलिक। लेफ्ट साइड टूटा वाला बिल्डिंग यहाँ पे मेस था, सोल्जर्स मेस। यहाँ पे ब्रिटिश टाइम में जो सोल्जर्स रहता था इन आइलैंड के ऊपर, ब्रिटिश सोल्जर्स, इन सोल्जर्स का यहाँ पे राइट साइड में रेड कलर का बिल्डिंग है, बैरक था, ट्रूप्स बैरक, ब्रिटिश सोल्जर्स का यहाँ पे ये बैरक था। ब्रिटिश टाइम में 165 सोल्जर्स का यहाँ पे ये बैरक था। रेड कलर बिल्डिंग से लेके राइट साइड में यहाँ पे कंटिन्यू सारा टूटा वाला बिल्डिंग भी बैरक का ही पार्ट था। रेड बिल्डिंग को बाद में मेंटेन किया गया था, अभी इंडियन नेवी यूज़ कर रहा है। करने के लिए आ रहा है, ये लोग पैदल जा रहे हैं भाई बात। मेरा कैंसिल करो पहले। इस आइलैंड का ये लास्ट एंड टॉप पॉइंट है, नीचे एक लाइट हाउस का व्यू पॉइंट है। फोटोग्राफी करने के लिए आइलैंड का बेस्ट व्यू पॉइंट है नीचे लाइट हाउस का। ये सब जगह में आप लोग फोटोग्राफी कर सकते हैं। आप लोग गाड़ी से उतर के यहाँ पे घूम के आइए, फोटोग्राफी करिए। आप लोग के पास टिकट देंगे, इस टिकट को आप दिखाएंगे तो यहाँ से रिटर्न टाइम में कोई भी गाड़ी लेके जाएगा, नीचे बोर्ड के लिए ड्रॉप करेगा। आप वेट करेंगे इधर पे। তো আমাদের এখানটায় ওই ড্রাইভার আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। এবার আমরা জাস্ট এই জায়গাটা একটু কিছুক্ষণ সময় কাটিয়েছি। অনেকক্ষণ সময় দেবে আপনাদেরকে, অ্যাটলিস্ট 1 আওয়ারের মতন আপনারা এই জায়গাটাকে এক্সপ্লোর করতে পারবেন। তো প্রথমে তো আমি ভেবেছিলাম যে নিচে কিছু থাকবে না বলে যেতে চাইছিলাম না, মা যেতেও পারেনি বিকজ অনেকটা নামতে হবে বলে, কিন্তু পুরো মিস করেছে। অ্যান্ড আমি না গেলে বা আমরা যদি নাও যেতাম ভীষণ মিস করতাম, অ্যাজ বিকজ জায়গাটা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন একটা বেস্ট ভিউ মিস করতাম আমরা সবাই। সো আপনারা জাস্ট দেখুন, এত সুন্দর একটা জায়গা, যেরকম হাওয়া চলছিল অ্যান্ড তেমনি কিন্তু সেই জলের ঢেউয়ের আওয়াজ অ্যান্ড গ্রিনারি, অল টোটাল মিলে একটা বিউটিফুল জায়গায় কিন্তু আমরা চলে এসেছিলাম। অ্যান্ড দিস ইজ আ মাস্ট ভিজিট প্লেস। আপনারা যদি কখনোই আন্দামান ভিজিট করেন, অনেকেই কিন্তু এই দ্বীপটায় যায় না, কিন্তু প্লিজ যাবেন, জাস্ট দেখুন একটা পিকচারাস ভিউ অ্যান্ড কেউ এটা মিস করবেন না প্লিজ। খুব সুন্দর জায়গা, আমরা ভীষণ এনজয় করেছি, প্রচুর ছবিও তুলেছি। ভিডিও শেষে আমি ছবিগুলোও দিয়ে দিয়েছি, আপনারা পারলে একটু দেখে নেবেন। সো এই জায়গাটা দেখুন জাস্ট। অ্যান্ড তারপর আমরা এখানে ভিজিট করার পর আমরা বেরিয়ে গিয়েছিলাম হলো নর্থ বে আইল্যান্ড। নর্থ বে আইল্যান্ডের ব্যাপারে আপনারা জানতে পারবেন আমার নেক্সট ভিডিওতে। সো আজকে এই ভিডিওটা এনজয় করুন অ্যান্ড নেক্সট ভিডিওতে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, যেখানে আমি নর্থ বে আইল্যান্ডের ব্যাপারে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। অ্যান্ড ওখানে কিন্তু প্রচুর এনজয় করেছি, আপনারা কিন্তু অবশ্যই দেখবেন সেই ভিডিওটা। অ্যান্ড এই ভিডিওটা কেমন লাগলো আমাকে জানাবেন। সো টিল দেন টেক কেয়ার, বাই বাই। অ্যান্ড হ্যাঁ, ভিডিও কিন্তু শেষ হয়নি, শেষ অবধি পারলে একটু দেখে নেবেন। টাটা।
Keep showing up. Be brave.